Assalamualaikum, hari ini saya nak kongsikan resipi yang paling ringkas, resipi sarapan pagi untuk orang bujang. So bahan-bahan ni pun saya gunakan bahan-bahan apa yang ada di dapur saja. Jadi resipi yang saya buat ni resipi yang very simple resipi. Bahan-bahan asas tak terlampau complicated. Resipi dia nasi goreng orang bujang. Okay, very simple. Saya masukkan lebih kurang dalam 3 sudut makan minyak jagung. Kita kacau sampai minyak dekat kuali ni cukup panas. Very important apabila kita gunakan non-stick pan ni, make sure kita gunakan sudut yang tak stainless steel, kalau tidak nanti calar dia punya permukaan kuali ni. Baik, so apabila minyak dah cukup panas, okey, saya bagi tip juga, apabila masakan kita masak tu kalau nak sedap, kita masukkan more bawang putih, more garlic and more chopped onion. Bawang putih ni sebenarnya baik untuk menambahkan aroma, manakala bawang merah ni nak rasa manis pada masakan kita. Saya masukkan bawang putih merah. Dan kita kacau sampai nak bau. Okey, menarik. Dan sehingga ni kalau kita kacau ikut arah lawan jam. Sambil kita kacau, ni our heart, make sure you cook from your heart, cook with honestly. When you cook with honestly, with happiness, dan makan itu memang akan rasa sedap. If you ask me, the best chef in the world still our mom, right? Okay, kita kacau. Setelah naik bau, jadi kita jangan susahkan diri kita. Dan sekarang ni kita masih orang kita berkurung di rumah untuk nak mengelakkan jangkiti wabak COVID-19 tu. Jadi kita gunakan bahan-bahan yang tahan lama. Dan saya gunakan paste sambal ikan bilis. Paste sambal ikan bilis ni kita beli 1 botol, just put in the kitchen. Jadi we use more than 3 months kalau kita pakai sikit-sikit. Baik, dan saya masukkan lebih kurang dalam 2 sudu teh paste sambal ikan bilis. Dalam ni ada cili kering, dah ada crispy ikan bilis, and not too spicy. It's up to you. You want more spicy, you add more, right? Then kita kacau. Jadi kenapa kalau saya pakai paste ikan bilis ni, tak payah nak menunggu minyak tu pecah. Jadi sebenarnya kalau kita pakai cili paste, cili bawang, whatever, kalau minyak tu tak betul-betul pecah minyak, nanti kita makan ada rasa bitter dan kita sakit perut kalau kita makan. Jadi apabila kita menumis sambal tumis, kita menumis sambal nasi lemak ke sambal ni rebutan, pasti minimum 20 minit ataupun more than that, bergantung pada saiz, sampai dia pecah minyak. Baru makanan kita masak tu tahan lama, right? Dan saya masukkan biasa serbuk perasa, kena masuk juga. Saya masukkan serbuk perasa ayam lebih kurang dalam 1 sudu teh. Dan saya masukkan sedikit garam cukup rasa, not too much. You know why not too much? Because why? Ikan bilis dah cukup masin. Dan saya punya masak favorite, saya suka makan gula perang. Saya masukkan sedikit gula perang, lebih kurang 1 sudu makan gula perang. Tambah sikit lagi minyak supaya bila kita goreng nanti beras yang kita geras pula, nasi tadi tak melekat, dia akan jadi very shining dan watery, right? Okay, kemudian saya masukkan 3 biji telur. So saya punya resipi ni saya buat sukatan untuk 4 orang for my family, right? Saya masukkan 3 biji telur. Kemudian kita scramblekan telur. Scramble sampai dapat cukup. Kalau kita scramble dia, kita tak goreng sampai dia kering, nanti bila kita masukkan nasi
nasi itu akan jadi berlengas ataupun akan jadi macam soggy, cantik. Okay, kita scramble. See, tengok ni dia punya colour is very very nice. Jadi apabila kita nak buat, pastikan masakan kita masak tu colournya cantik. Jadi dalam orang kata situasi COVID-19 ni masing-masing berkurung rumah, selanya kita masak jangan ada bahan-bahan pembaziran sebagai itu. Malam tadi kita makan nasi, tak habis nasi tu, kita simpan, kita buat nasi goreng. Okey, kalau kita buat nasi goreng, kalau nak cantik, kalau kita niaga, apabila kita masak nasi, selepas kita masak nasi tu, kita gaul-gaul dia, kita simpan dalam peti sejuk supaya dia punya kanji tadi kering. So apabila kanji tadi kering, dan bila kita masak nasi goreng tu, beras tu akan relai, akan jadi sedikit-sedikit. Sebab tu kalau kita tengok, kita makan nasi goreng Cina, kenapa nasi goreng Cina cantik? Sebab mereka menggunakan beras wangi, simpan dah masak, simpan dalam peti sejuk, bagi kanji tu betul-betul kering, baru mereka goreng. Okey, now saya masukkan lebih kurang dalam 1 kilo rice, right, yang telah dimasak semalam, dan saya akan masuk dalam saja. Boleh kita just kacau saja. See, it was nice, so dry. Dia jadi sedikit-sedikit. If not shining lagi, tambah sikit lagi minyak. Dan don't worry, saya pakai minyak jagung. So, minyak jagung ni dia tak beku apabila kita simpan dalam peti sejuk. Dia daun sini. Dan nak adakan nampak lebih menarik, nak tambahkan sekarang ni ada karbohidrat dan ada protein. So kita masukkan sedikit sakoritin ataupun carrot. So carrot ni kalau amalan makan selalu use carrot ke carrot salad ke, it's good for your eyes, it's good for your eyes. Sebab tu saya punya age almost to be 60, but eyes still okay. Alright, saya masukkan carrot. Just kacau dia. And bila nak bagi tip juga, apabila kita masuk sayur, do not masak sampai overcook. Biar kita goreng, kita masak tu, biar sayur-sayur tu rasa crunchy pada tu. Kadang-kadang kita goreng kangkung sampai dia layu. Bila kangkung tu layu, mana pergi dia punya zat dia, dia punya nutrition value dah hilang. That's why sauté sekejap saja. Dan benda nak masak, baru benda kita akan nak masak, barulah kita masukkan kangkung tadi. Alright. Dan dia agak kelainan sikit, saya keritkan satu lagi resipi hari ni. Kalau ada salted egg, masuklah salted egg. Kalau tak ada tak apa. Jadi saya masukkan serbuk salted egg, serbuk telur masin. Masukkan sikit. Alright. Kalau dah resipi lah, kalau kata adik-adik atau siapa-siapalah nak masukkan kicap ke, nak masukkan whatever lah, that is your own creativity. Ingat pesan chef, nak jadi seorang chef, you must be creative. But the best chef in the world is our mom and our wife. In order to be like me, you must be creative. Create something, you olahkan menu tu dalam kuali. Kalau you ada idea, you olahkan. Apabila orang makan sedap, the plate is clean, you feel very proud, you feel very happy. Alright? See, very nice, very simple. Then last kali barulah saya masukkan green sayur. Sayur ni dia nipis daun dia kan. Do not put too early. Kalau you put too early, will be overcooked. Then this chili nak bagi more color when you cook. Apabila kita masak, the most important, color tu main peranan, warna tu main peranan. Warna lebih nampak harmoni, nampak cantik. When you serve for your husband, you serve with your kid, wow, mama, it's so nice. So nice. This is very important. Kadang-kadang kita serve ni, just asalkan buat. No need, don't do that. It's not nice. Right? Jadi saya masukkan slice pak choy tadi and slice red chili.
color. Nampak cantik kan? See? Kan? Color nampak cantik, water, then not too watery, shiny, right? Nampak berwarna-warni. Dan as usual, sebagai seorang chef, when you are master chef, make sure amalkan merasa sebelum dihidang. And you cook from your heart. When you cook, you pray subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cara India, cara Cina, dan agama lain, most important, cook from your heart. Sebab tu chef born to be tall chef hat. You know why? In the world, chef is special. Chef make people happy. And chef pakai baju putih, white chef jacket, because hati dia suci. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wow. La Bamba Chicago Milano. Just nice. Dap. And I switch off the induction stove. And time to serve. Okay. I nak bagi you tip juga. Why I serve in the big bowl. The reason, kalau kita pakai normal plate, nasi itu mudah sejuk. Jadi kalau kita pakai bowl yang dalam, dia boleh mengekalkan kepanasan. Alright? So, then lastly, saya garnish dengan, saya hias dengan bawang goreng. Ataupun maybe you have spring onion, you hias dengan spring onion dan bawang. Okay? Dah pun siap satu resipi ringkas nasi goreng orang bujang. Kita jumpa lagi tau. La Bamba Chicago Milano.